According for this lesson, we have the lesson based on the 7.1. So mostly we have five subtopic. Go through kejap, kita ada berapa subtopic? 7.1, 7.2. Kita ada garam. Lepas you belajar garam, you akan belajar buffer. For the last, you akan belajar solubility product. Okay. Fokus hari ini adalah characteristics between acid and base. So this acid and base, we are divided by two parts. Either they are strong acid or weak acid, strong base or weak base. But we have a specific theory. Either Arrhenius theory and also Bronsted-Lowry theory. So when you go through to the video I shared to you pagi tadi, okay, so we have a three theory, but the last theory, Lewis theory, cannot be acceptable in your syllabus. So we just focus on the two theory, which is Arrhenius and Bronsted. So you need to differentiate between them. And next, you must be the terms. Identify which one does the conjugate acid and which one the conjugate base based on to the theory Bronsted-Lowry theory. And we need to relate the pH and pOH value according to the water, which is Kw at the 25 degrees Celsius. Identify the strong acid and strong base. And what is the meaning for the pH, pOH, pKw? Kira, identify the strength of the acid and base, perform the calculation. Okay. Yang ini saya KIV dulu. Salt kita akan belajar later. Okay. So we focus for the first year. In your syllabus, we just have two theory. Arrhenius theory and Bronsted-Lowry theory. Lewis theory, you nak refer baca pun is okay, tak jadi masalah. Okay. What is the meaning for the Arrhenius theory? Main of the Arrhenius, if this is the acid substance, okay, the substance can be produced the presence of H plus ion, or we can call hydrogen ion. And if this a base, when dissociation occur, the substance can be produced hydroxide ion OH minus in our equation. So according to the acidic also, when dissociation occur of the acid, it also show the presence of hydronium ion H3O plus OH plus. So either one lah. But kalau dia base, kalau dia Arrhenius, equation itu just produce hydroxide ion. If a Bronsted-Lowry theory, okay, if this is acid, this substance will donate its proton. So if you refer to the final equation, right, okay, so acid ini finalize, dia akan buang dia punya proton dan diterima oleh second molecule water. Sebab itulah kita panggil Bronsted-Lowry theory based on to the process donation of the H plus ion. If it is a base, this substance will accept a proton which is from the molecule second substance. So finalize, it can produce the final equation OH which is the basis. Mana Andi? Mana Andi? Mana Andi? Okay, so how about the term of conjugate acid and base? If this is classified as a conjugate base, mean this species remain when one proton will be removed from the Bronsted acid. Means according to the equation, okay, kalau dia adalah conjugate acid pula, H plus is added to it. So from here, we can determine in the fully equation between the reaction acid and bases, so this acid have the H. So what happened? According to the Bronsted-Lowry theory, this compound will donate its proton
Finalize, this proton will accept by water. So product dia adalah H3O+. So this H3O+, we can produce as a label conjugate acid. While the another pair as your product will become conjugate base. So when we determine dia punya pair, so this compound pair dia ini. Starting dia ada H, finalize dah tak ada H. Maksudnya Bronsted kata, kalau reaktan tersebut adalah asid, dia akan donate dia punya proton H+. Finalize, dia akan jadi CO3 to minus. So dia akan bersifat conjugate base. So the next pair, water pula accept proton from acid. So pair dia adalah H3O+, and we label water accept proton, so dia adalah base, and the pair here will become conjugate acid. Okay. For this example, we need to determine their acid base and their its conjugate pair. So, you must be identify dia punya pair based on to the complete equation. So, the first equation, ClO minus and H2O, okay. Siapa acid? Alia? Who is our acid, Alia? For the equation? ClO. ClO is the acid. Is it acid? No, not that. Karakter reaktan, kalau you nak determine dia adalah acid, syarat pertama, molekul itu mesti ada at least satu huruf H dalam compound tersebut. So, according to your reaktan, ClO minus ada huruf H tak? Ada? Tak. Ada huruf H? Tak, Tak. ada. So, kalau dia tak ada, bermaksud sesuai tak dia classify sebagai acid? Tak. Tak. So, bermaksud dia adalah base. Yes. So, satu lagi pair as your reactant inilah kita punya acid. Kenapa? So, this second compound contain ada satu hydrogen. So, when it have one hydrogen atom, according to the Bronsted-Lowry theory, it can donate its proton toward to the ClO minus. Okay, finalize, ClO minus can be produced HCOCl and water can be removed one H plus and finalize dia akan jadi OH minus. So we can determine the pair of water is hydroxide ion and the pair of ClO minus is HOCl. So Akmal, HCOCl can be classified as a what conjugate? Conjugate dia adalah bahagian produk. HCOCl can be classified sebagai conjugate acid ke conjugate base, Akmal? Acid or base? Acid. Conjugate acid. Yes, nak tahu dia karakter acid ke tidak? Ya, dia ada huruf H di sini. So, dia accept proton from the reactant kita. So, dia adalah conjugate acid. So the meaning of conjugate acid, this compound will shows the properties of acid and another substance for the product here, negative charge. So means this is conjugate base. Okay, second question. Second question, Atikah Anis. CH3 and H2 will become as a acid or base? Acid. Acid or acid. Okay. So, if you find out the pair dia yang mana? Produk dia, pair dia mana? CH3 and H3 plus ke HPO4 to minus? Mana pair dia? Which one the pair for the first reactant? Pair produk dia kat mana? Mana pair produk dia? H3 and H3. Yes. So, you cari dulu dia punya pair. Maksudnya, daripada reaktan itu, produk dia adalah CH3 and H3+. So what happened to this reactant? Donate proton or accept proton? Maksudnya dia terima H lagi ke dia buang huruf H? Tengok differences final product. NH2 finalize NH3. What is the meaning for this reactant? Accept or release proton? Really. Release? Is it release? Isha, release or accept, Isha? CH3 and H2 accept proton or donate proton according to Bronsted-Lowry theory. Kamu tengok pair dia, final product. Kira bilangan hidrogen. Produk kita yang ini ada berapa hidrogen? Sini ada berapa hidrogen? 6. 6. Okay, reaktan sini ada berapa hidrogen? 1. 1. Total out. Dekat carbon ada 3, dekat N ada 2. So maksudnya total dia berapa hidrogen?
Dekat sini ada 5 Lima. hidrogen. Kalau dekat produk, total dia ada 6 hidrogen. Apa maksud pada first reactant? Buang proton, buang H or accept H? Accept. Accept haze. Yes, accept H. So kalau dia accept H, adakah dia acid? Definition Bronsted. Kalau dia accept proton, kalau dia terima proton, so dia adalah base Base. character. So dia Madam. terima proton, yes. Maknanya kalau macam ni nak tentukan dia conjugate acid or conjugate base, kita tentukan dalam bilangan hidrogen. Yes, betul. Sebab definition cakap ada 2. Pertama, Arrhenius. Daripada Arrhenius, kamu tengok overall equation. Pada produk, ada je H+. Bermaksud, reaktan tersebut adalah asid. Tapi equation kita tak ada melambang adanya H+. Bermaksud, soalan ini menerangkan konsep Bronsted-Lowry theory. Bronsted kata, kalau reaktan tersebut adalah asid, reaktan tersebut dia mesti buang H. Kalau reaktan tersebut base, so dia akan terima H daripada pair dia. Maksudnya the second reactant lah. So daripada soalan B, CH3 and H2 dia ada 5 je hidrogen, tapi pair pada produk dia ada 6. So proses yang berlaku pada diri dia, dia terima 1 H. So Bronsted kata terima H dia adalah base. So dia terima H daripada mana? H2PO4. So macam mana you tahu H2PO4 adalah acid? Kita cari pair pada produk. Ini pair produk kita. Cuba kira hidrogen. Ada beza tak? Increases or decreases hydrogen? Decrease hydrogen. Yes, decrease. So decrease maksudnya H2PO4 melepaskan protonnya. So dia berkarakter sebagai acid. So the next here, final product ini adalah classify sebagai conjugate base. Okay. So kalau dia starting sebagai base, dia terima proton, produk dia ada plus kat sini bermaksud dia bersifat conjugate acid. Dapat beza? Conjugate tu ada dekat mana? Dekat produk. Right? So macam mana conjugate ini boleh terhasil? Melalui proses accept and donate proton. Okay, how about C? For C here, Wani, Syazwani. Wani, for C, siapa acid, siapa base as your reactant? For C? Acid HBr, Okay, good. base NHP. Okay, good. Mana conjugate pair untuk HBr? Pair dia BR. siapa? Br minus. Good, Br minus. So Br minus tu kita classify dia sebagai? Conjugate base. Good, pandai. Conjugate base. So the pair for ammonia is ammonium ion. So nampak plus. Plus itu berkarakter sebagai acid. So dia akan jadi conjugate acid. Okay. So D. D zillion. Zillion. H2O. Okay, H2O. What is the acid or base? Acid. H2O. Acid, good. And then base PO4 3. So which one the pair PO4 3 minus? HPO2 negative. Okay, good. So HPO2 minus will become conjugate acid or Acid. base? Good, conjugate acid. And here H2O pair dia adalah OH minus will become conjugate base. Okay, good. Okay, for the last here. So CH3 COH must be the pair is CH3 or COO minus. So mean this is acid because dia donate dia punya proton. And this is become conjugate base and finalize. So alamak dia lari pada apalah dia sengit. Next, H2O pair dia adalah H3O plus. So dia bersifat base H3O plus conjugate acid. Okay, done. Okay, for the example number 2. Soalan nombor 2, dia nak maksud conjugate acid. Formula. Maksudnya dia nak produk. Tapi soalan yang diberikan ini, they are reactant. So reactant tersebut siapa? Dia dah classify. Dia adalah acid. So walaupun dalam equation, dalam compound dah bagi negative charge, positive charge, semua compound ini telah diklasifikasikan sebagai acid. Soalan ini minta tuliskan conjugate base-nya. So disebabkan compound given are acid, according to the Bronsted-Lowry theory, spesies tersebut akan donate proton. So bermaksud soalan A, give the formula to form conjugate base-nya. Dia akan jadi apa? So apa conjugate base-nya? So bila dia buang H plus, dia akan jadi acid.
Compound semuanya adalah asid. So bila asid, compound tersebut mesti buang proton. So bila buang proton, conjugate base-nya akan jadi S minus. Dapat? Itu soalan yang sebenar. Ayat soalan tu dia nak tuliskan conjugate base formula berdasarkan acid compound yang diberikan. Ambil sabun buat keluar. Okay. Okay. How about HCN? Ada tak H? Ada. Apa dia buat? Compound ini akan donate proton and kita punya equation for the conjugate base adalah CN minus. Can you follow? Kita dah salah interpret soalan tadi. Okay. And then, how about N2H5? Haziq, N2H5? Sekarang ni dia adalah asid. Apa formula conjugate base ni, Haziq? N2H4 kot. Okay, good. So, conjugate base-nya adalah N2H4. Soalannya, plus ini ada lagi ataupun tidak? Faiz, N2H5 donate its proton, produce N2H4. Charge positif ini masih lagi wujud ataupun tidak? Saya rasa tak ada. Tak ada sebab dia dah buang proton. Bermaksud, this product form when the reaction N2H4 plus H plus. So, bila H plus is added to here, sebab dia adalah conjugate base, dia akan terima proton. Sebab itulah reaktan kita ada plus charge. Ambil toilet kejap. Nah tu. Pakai pampers je. Okay. And then, Madam, yes. Madam, anak panah tu memang anak panah patah balik Tak ada. Tak buat patah balik pun tak apa. Sebab you tak belajar lagi the strong acid or weak acid. Biarkan. Yang penting soalan kita, jawapan kita pada yang ini je. Ini je you punya final answer. Sebab dia nak belajar formula je. Okay, madam. Equation saya tak terdedahkan lagi. Kejap lagi baru saya ajar penggunaan anak panah pula. Okay. H3PO4. So, dia akan jadi formula apa? Madam, Ya, tanya. kejap. Yang kenapa plus tu hilang? Kalau Kenapa plus tu hilang? Okey, kenapa plus tu hilang? Sebabnya, okey, compound yang diberikan ini adalah asid. Okey, compound yang diberikan ini adalah asid. Okey, so apa asid ni buat? Asid dia mesti buang proton. Siapa proton? H plus. So bermaksud daripada 5 hidrogen, so dia akan buang 1. So bila dia buang 1, equation kita akan dapat produk kita N2H4. Tetapi dia buang huruf H, charge positif. So kiraan kita sekarang charge positif adalah 1. So bermaksud dia buang H plus lah. So bila N2H4 terima proton, apa produk yang akan terhasil? Pertama, bilangan hidrogen bertambah, so dia akan jadi N2H5. So disebabkan dia terlebih proton, so dia akan jadi charge positif. So you reverse baliklah compound ini untuk dapatkan buang proton, sebab itulah final product kita without H. Boleh? Kalau A, madam? Kalau? Nazrul. Apa-apa tanya terus. Kalau kata charge dia negatif, so maksudnya dia akan tambah negatif tu. Macam gitu. Macam A. Kalau soalan? Macam A dengan B tu. Okey, pandai pun nampak. Kalau macam soalan A, nampak pun dah kita buat careless ni. Okey, soalan A, HS minus. So prosesnya adalah buang proton. Okey, kita keluarkan dulu. So bermaksud dia buang proton tambah apa jadi? S. So sekarang ni dia adalah negatif 1. So bila baki dia, starting dia negatif 1, logik tak final product kita adalah negatif? So kalau positif tambah negatif dia adalah neutral, betul? So therefore maksudnya reaktan kita nak jadi negatif 1. S ini bukan S minus, dia adalah S2 minus. Nampak? Saya buat careless sekali lagi. Faham? So maksudnya soalan A itu adalah 2 minus. Faham? Boleh ikut? Kita nak jadikan kepada tim negatif dia balik Ya, betul. Dia kena sama charge kiri dan kanan. Sebab itulah equation tu penting. Kalau kita pakai tembak aja tadi, nampak saya sendiri pun dah buat salah. So equation is come first, yes. Kita tak faham lah yang S tadi tu, yang soalan A tu. Soalan A, okey, jap. Saya buat repeat semula. Okay, saya padam, saya nak conteng. Okay.
So sekarang ini, kalau macam soalan A dia bagi H, okay, H S minus. So kiraan kita dia dah bagi negative charge. So nak jadi conjugate base dulu. Soalan kita conjugate base. Conjugate base, reactant kena buang proton. Okay, maksudnya dia acid. Acid ini buang proton. So bila kita buang proton, final product kita berjaya releasekan H+. So baki yang tinggal huruf S sahaja. Sekiranya kita tulis tadi negatif, bila kita total up the total charge negative 1, positive 1, dapat tak jumlah negative 1? Tak dapat kan? So negative 1, positive 1, nilai dia kosong. Padahal soalan tu nak negative 1. Sebab itulah jawapan dia adalah 2 minus. So the answer is S to minus. Sebab bila kita kira balik, negative 2 tambah positif 1, jawapan dia adalah negatif 1. Dapat? Boleh? So dia bermain dengan nilai charge. Get it? Okay. Cuba tengok soalan F ni pula. CH3NH3. So, CH3NH3 plus buang proton. So maksudnya kita letak H plus dulu kat belakang. Apa yang baki yang tinggal? Kita buang H yang mana sebenarnya? H kena buang pada nitrogen. Pada C tak boleh buang. Sebab C dah octet. Ke nitrogen tu dah octet. Tapi dia ada lone pair pada huruf N. So dia akan jadi CH3 NH2. Boleh saya letak sini negatif? Cannot? Tak boleh. Sebab Kenapa nanti tak seimbang. Nanti charge dia tidak seimbang. So dia akan jadi neutral. So apa jadi pada final product kita? Ada charge ke tak ada charge? Tak ada. Yes, without charge. Bila kita tambah balik, dia akan jadi final positive 1 charge. Faham? Dapat? Nak detect conjugate dia? Okay, right. Okay, next. Okay, cuba tengok ni pula. Okay, dia bagi base. So, bila dia bagi base, compound yang sama, tapi dia nak conjugate acid. Macam mana kita nak buat soalan A? So, H, S minus, dia buat apa? Dia adalah base. Base terima H atau buang H? Terima. Yes, dia terima H. Bermaksud, produk kita, so disebabkan dia menerima H, so kita akan tulis H kita dekat depan lah. H plus, so menghasilkan apa final? H2 S. ada charge tak? Ada charge tak? Positif, negatif? Tak. Tak ada sebab bila kita kiraan negatif dengan positif, so dia neutral. So final product kita adalah H2S. Okay. CH6, C6, H5, COO minus. So bila terima proton, apa final product? Dia akan jadi? C. 5 C6H5COOH. Sebabnya reaction tu akan tambah pada negative and positively charge. Okay, cuba tengok yang ni pula. H2PO4. So, H2PO4 minus accept proton. So, jadi apa? H3PO. H3PO4. Okay, good. H3PO4 ada charge tak? Tak. Tak ada Tak pandai. ada. Dah dapat kena pastilah. Maksudnya final product inilah kita classify dia sebagai conjugate acid. Okay, done. So yang lain you buat Okay, next. So Lewis theory you baca je sebab dah tak masuk syllabus, tetapi apa maksud Lewis theory? Kalau dia acid, substance tersebut menerima a pair of the electron. Konsep dia macam dative hari tu. Okay, kalau dia base, substance tersebut donate dia punya lone pair. Contohnya ni, OH minus. So dia adalah Lewis base or Lewis acid. Tengok pada oksigen. Oksigen ni ada lone pair. So maksudnya dia ada ability nak donate dia punya electron pair. Okay, kalau macam Al3+, ada tak lone pair pada dia? Tak ada sebab dia adalah empty space kat situ. Sama juga dengan H+, dia tak ada electron pair. So sebab itulah dia adalah acid theory for the Lewis theory lah sebab dia menerima elektron. Okay, next. Next kita belajar tentang strong acid and strong base. Wait Okay, so kalau strong acid and strong base ada
maksudnya karakternya ada dua. Kalau you dedahkan tentang strong acid, substance tersebut ionize completely in water. Nampak tak ayat ni? Saya tak snap. Okay, baca tengok surat 105 bawah sekali. Kalau dia kata strong acid, substance tersebut ionize completely. Maksudnya dia dissociate completely in water. So ada 3 cara penulisan equation. A, B and C. Okay, you boleh tengok. Okay, disebabkan dia strong acid, keyword pertama kita guna anak panah direct. Keyword kedua, produk tersebut dia mesti ionize completely in water. So final product kita either proton, H+ ataupun hydronium ion. Beza compound tersebut strong acid or weak acid. First dia adalah penggunaan anak panah. Okay. So kalau dia adalah weak acid, penggunaan anak panah tersebut adalah reversible reaction. So kalau you go through muka surat 107, anak panah ini sepatutnya aero reverse. Tolong buat pembetulan. Muka surat 107. Get it? Boleh? So dia aero reversible tetapi final product dia hanya menghasilkan H3O+ ion. H+ jarang sebab definition weak acid, the substance ionized partially in water. Dapat beza kan? Okay. So kalau dia adalah strong base, substance tersebut ionize completely dan dia wajib menghasilkan OH-. Penggunaan anak panah adalah direct aero. So bila dia direct aero, you tengok, okay, H2O ini tak masuk, dia hanya sebagai solvent. You dissociate, final product kita dapat N+ and OH-. So the creation of OH- inilah terbukti dia adalah base. So the definition of the completely dissociation and the I stable I, C, E at the final concentration of the reactant. So the value of the final reactant must be equal to 0. Bermaksud negatif X inilah negatif 0.50. Itu maksudnya dissociate completely. Dia pecah sepenuhnya. Similar for the acid. Dekat I stable, I, C, E, remember this I stable. At the second part, the minus X mean the value of here is must be minus 0.10. So the final concentration of reactant must be equal to 0. So this is the meaning of completely dissociation. Can you follow? Dapat ikut? Okay. And as a conclusion for here, macam mana you nak bezakan dia adalah strong acid ataupun weak acid? Strong acid and weak acid, mostly weak acid have their own value of the Ka, which is constant acid dissociation. So kenapa you dedahkan semula dengan degree of dissociation for here. So ini adalah jenis-jenis for the weak acid. So kita praktis kejap lagi. Okay, and kalau ni kamu nampak tak acid dissociation constant Ka, muka surat berapa Ka? Okay, muka surat 108. Okay, acid dissociation constant ini just for weak acid only. Kenapa? Because according to the I stable, the changes of dissociation here not completely dissociate. So dia akan minus value of X. So therefore, kita boleh kira nilai Ka, kita boleh kira degree of dissociation and kita boleh kira percentage of dissociation. So therefore, the value of the acid dissociation Ka yang kita belajar chapter 6 itu adalah Kb dan Kc. Sorry, Kp and Kc. Sekarang ni tajuk acid base kita belajar Ka and Kb. Okay, so ingat yang ada constant dissociation hanya weak solution sahaja. Either weak acid or weak base. So maksudnya nilai Ka akan berubah sekiranya temperature dia berubah sebab dia adalah factor temperature. So nilai Ka biasanya dia adalah nilai constant value, which is kalau diukur dalam suhu 25. So the value of the Ka will decreases. Maksudnya kejap. Degree of dissociation decreases. So the strength of acid also decreases, but the value of pH is increases. Okay. 0.012
Okay. Kamu, bila kita tekan terus calculator, macam yang saya bagi step pada kamu, yes, calculator baca negatif 0.012. Tetapi, according to the previous lesson, negative value is always neglect. For your information, kalau calculator kamu bagi nilai negatif, bermaksud dia ada dua nilai. Satu negatif, satu positif. Jawapan ialah yang positif itu. So, berapa nilai X positif yang you dapat? 0.0113. 0.0113. Betul semua dapat nilai ni? Sama. So, Betul. method untuk kalkulator sebenarnya, kan, kita tak boleh dapat semua nilai secara serentak. Kalau dah tiba-tiba dia bagi nilai positif, maksudnya itulah nilai dalam jawapan kita. Tapi kalau dia bagi nilai negatif dalam kalkulator, bermaksud memang kita kena buat kuadratik juga. Sebab jawapan dia adalah positif. Boleh? Yes. Logik tak kalau dua-dua jawapan, dua-dua negatif? Tak logik. Maksudnya kita ada careless mistake. Okey. Dia tak akan dapat dua-dua negatif. Dia akan dapat satu negatif, satu positif atau dua-dua positif. Okay, boleh Okay. So sekarang ni soalan tu nak concentration. So betul ni semua dapat nilai 0.013? Dapat. Okay, good. So soalan itu, keyword kepada soalan. Okay. Fokus soalan dia nak concentration. Concentration, so the answer for the number 1, you must make a conclusion. Concentration of hydronium ion H3O plus equal to 0.0113 unit is compulsory. Mole per liter, which is a unit of molarity. Okay, number 2. Degree of dissociation. Remember apa dia punya definition ataupun formula degree of dissociation? Changes of the concentration, maksudnya nilai X. Changes of the X over initial concentration times 100. So changes kita adalah nilai X 0.0113 over initial 0.20 darab 100. Tolong saya tekan calculator, dapat berapa? So betul dapat 5.6. Betul? Dapat. 6.5%. Okay. Remember our previous lesson. Okay. In quadratic function dalam chapter 6 ada perkataan assumption. Bila kita nak buat assumption dalam persamaan kuadratik kita, apabila nilai percentage of dissociation must be less than 5% or nilai KA kita adalah 10 to the power of negative 5, 10 to the power of negative 6, 10 to the power of and so on, which is the smallest value. From the degree of dissociation, its value greater than 5%. Kenapa? Sebab KA tersebut adalah sedikit besar. Dapat? Sebab itulah kalau kita reverse balik equation, kalau dibagi nilai degree, so kita terus masuk quadratic function sahaja without assumption. Okay, now example number 2. Okay, example number 2. Mana example 2? Okay, example 2 now. Try, predict. Okay. Dia bagi also weak acid. Okay. Weak acid percentage dia adalah 5.8. Perlu buat assumption? Perlu. Assumption? Perlu ke tak? Tidak. Sebab dia greater than 5. Okay, tak perlu. So buat kuadratik macam biasa. Okay, buat sekarang. Okay, kamu nak tahu dia strong acid ke weak acid? Macam mana you nak gunakan anak panah? Anak panah reverse atau anak panah direct? Macam mana you nak tahu sekarang? Sebab dia dah bagi tahu yang dia tu KA. Dia tak bagi tahu pun dia tu siapa. Adakah daripada nilai molarity boleh trace dia adalah weak acid? Tak. Nak tahu dia weak acid ataupun strong acid, ayat terakhir soalan. Calculate acid dissociation constant, Ka. Saya kata tadi, Ka hanya untuk siapa?
Weak Weak acid. acid. Yes, weak acid sahaja. Strong acid tak ada nilai Ka sebab dissociation dia adalah complete dissociation. So kalau initial dia 1, changes dia adalah tolak 1. Okay, so buat equation terus. Guna anak panah reversible. So HNO2 dissociate partially in water, produce HNO2 dapat apa? Apa produk equation HNO2? Accept proton or donate proton. So dia adalah acid. Apa nak buat? Buang H or accept H? Buang. Buang. So dia akan jadi NO2 minus tambah. Buang tu diterima oleh siapa? H2O. Sebab itulah final dia jadi H3O plus. Phase compulsory. Dalam tajuk chapter 7, all the organic compound, the phases are aqueous except water. Water je hanya liquid. Yang lain semua aqueous. Senang you nak hafal dia punya phases. Okay. So, construct ice table. So, initial concentration, changes concentration, concentration final. Initial concentration already given 0.2. Water does not involve, product also no value. Changes must be minus X, reactant decreases, product increases. Final 0.2 minus X. This is X and this is X. Okay. Nak cari mana nak dapatkan nilai X? Soalan tu nak Ka. Ka expression dah tahu. Tapi sebelum nak dapat Ka, cari X. X nak dapat daripada mana? Percentage 5 Okay, good. Percentage of dissociation equal to the 5.8%. So, 5.8 is equal to the changes value of X over 0.2 times 100 and X. Tolong saya dapatkan nilai. 0.0116. Okay. 0.0116. Semua dapat nilai ni ya? Okay. So therefore barulah masuk dalam Ka expression. So NO2 minus time H3O plus over HNO2. So substitute the value. So X kita adalah 0.0116 times H3O plus also X 0.0116 over 0.2. Okay, tolong saya tekan calculator. Media, Mm-mm. yang tu 0.2 je, dia tak tolak X kan? Tak dah, sebab tolak X tu adalah okay, degree of dissociation. Dia kena ambil Ka expression lah. Sorry. Mesti tolak X lah. Dia mesti dekat ni. Dekat Ka expression, dia mesti data dekat sini. So bermaksud tolak X. Thank you, saya salah. Tolak X maksudnya tolak 0.0116. Okay, baru betul. Ingat Ka expression kita adalah X darab dengan X bahagi dengan 0.2 tolak X. So tugas kita gantikan X dengan value sahaja. Okay, berapa dapat? 7.14. 7.14 times 10 to the power of? Negative 4. Okay, good. Negative 4. So Ka, Kb, Kc, Kp tak perlu letak unit. Yang letak unit hanya concentration. Okay, dah pandai dah tu. Okay, good. Next. Okay, so sekarang ni kita dah dapat bezakan acid, weak acid and strong acid. So beza pertama adalah anak panah. Kedua, all the weak acid have the Ka value and they have degree of dissociation. Okay, kalau dia adalah weak base pula, tolong betulkan saya, anak panah ini mesti guna aero reversible juga. Tolong muka surat 110.
Okay, and similar for the reversible for the weak base and weak acid, kita akan kira degree of dissociation. This is the example of the weak base. So disebabkan they are weak base, it have the specific value for the Kb, which is a constant for the base, and the factor of the Kb value also temperature. Maksudnya the Kb value nilai degree rendah, strength of the base rendah, nilai pH dia juga rendah. So, according to the ice table, negative X is the specific value. Sebab tu kita boleh kira nilai Kb, degree and also percentage dissociation. Okay, kita proceed kepada example 3 sekarang. Tolong teruskan buat. Degree of dissociation are given. Maksudnya bila ada degree of dissociation bermaksud dia weak base or weak acid. Sorry, weak base or strong base. Ini base sebab dia adalah N2H4. N2H4 is base. So adalah weak base sebab dia ada keyword degree of dissociation. So kira dulu kepekatan OH minus. Macam mana nak kira? So our ice table it involve the reaction between dissociation N2H4 aqueous dissociate partially in water, liquid, arrow must be reversed. Okay. Produk N2H4 dia jadi apa? Kalau dia base, accept proton atau buang proton? Accept. Okay, accept. So produk kita akan dapat N2H5+. Ingat ni dalam tajuk 7, masalah pertama adalah equation. Student salah buat equation, salahlah KB expression, salahlah you punya calculation step. Okay, done. Masuk dalam ice table step. Calculate the number of ion diberikan dalam volume. Kepekatan ada, etanamin, Kb already given. So maksudnya the data given is the properties of weak base. Okay, step 1. Dissociation equation. So dissociate partially in water. So arrow must be reversed. So base will accept proton. So dia akan jadi C2H5 NH3 plus and OH minus ion. Okay, this is the equation of the equation. Okay, and then what should you do? Calculate the number of and the Kb given. So disebabkan dia ada Kb, what should you do? You must be ice stable. So initial for the concentration, changes concentration, unit is the molarity, and the final concentration. So initial concentration is 0.010, changes negative X. Positive X. So the final 0.010 minus X. This is X and this is X. Kb expression. So Kb already given 5.40 times 10 to the power of negative 4 X to the power of 2 initial 0.010 minus X. So tolong saya kira dapat X berapa? Dah kira? Cuba try calculator yang kawan, yang student saya bagi lepas saya tu. Saya forwardkan tu. Dapat tak nilai? Saya dapat 2.07 eksponen negatif 3. 2.07 eksponen negatif 3. Okey, tolong yang lain dapat sama ke? Saya tak double check lagi final answer ni. Sama. Okay, so sama. So selesai lah. Kita tengok soalan. Okay. So kita dah dapat nilai X. Dia nak calculate the number of OH minus in ion. Nampak ayat dia? Number of OH minus ions. Okay. Tetapi volume ada. So volume dia adalah 25.0 mil. So for information, final of hydronium ion is X with 2.07 times 10 to the power of negative 3 mol per liter. So macam mana nak kira number of ions? Bermaksud you kena cari dulu mol OH minus, barulah you relate dengan Avogadro constant. Okay, macam mana dapatkan mol OH minus?
Guna Mol formula OH polarity. Good. Guna formula molarity. Molarity kata mol over volume. So kita nak mol bermaksud molarity dalam volume in liter. So our molarity 2.07 times 10 to the power negative 3 times 25 over 1000. Betul dapat 5.17. 10 kuasa negatif 5. Betul dapat. Semua ya? Okay, 5.175 darab 10 kuasa negatif 5 mol. Okay, so kita tahu 1 mol bersamaan dengan 6.02 times 10 to the power of 23 OH minus ions. Sekarang ni kita ada 5.175 times 10 to the power of negative 5 mol. So we can get, darabkan terus dengan Avogadro. Answer darab dengan, so kita akan dapat 3.115 times 10 to the power of 19 OH minus ions. Assumption macam biasalah. When we use the quadratic function, means if we have the constant dissociation value less than 10 to the power of negative 5 or less than 5%, what happen? You must be assume them. Right? So assume tu macam mana? Saya dah ajar sebelum ni. So you jumpa semula dalam tajuk chapter 7. Okay, now practice terus example nombor 5. They are given the forming acid percentage. Macam mana you nak tahu dia weak acid or weak base? Sorry, weak acid, strong acid. Sebab dia bagi calculate ayat. Calculate the acid dissociation. Okay, good. Ada je simbol Ka. So dia adalah weak acid. So buat equation dissociation for the weak acid by using the reversible arrow. So acid donate proton, so kita akan dapat HCOO minus plus H3O plus ion, hydrogen ion form. And then dia kata calculate the Ka value, percentage dissociation already given. So maksudnya kita masuk dulu dalam ice table. Initial 0.1. Okay, done. Lepas tu, macam mana nak kira Ka? Tak dapat. So, apa data dibagi di sebalik cerita ni? Percentage dissociation. Good, sama. Percentage dissociation equal to the 4.2%. So, masuk data. Cari nilai X. 4.2 equal to the X over 0.10 darab 100. So, X you can get darab 0.1. 4.2 darab 10 kuasa negatif 3. Okay, good. So, dapat dah nilai X. Okay. So, dia nak Ka. Terus masuk Ka expression sekarang. 1.84 exponent 4. Okay, semua dapat nilai ni ya? Betul. Okay, daripada nilai Ka ni perlu assumption ke tidak? Kalau di reverse balik, dia bagi nilai Ka, lepas tu dia suruh kita cari kepekatan. So Ka 10 kuasa negatif 4, percentage dissociation greater than 5. So less than 5. So dekat, sini berapa? 4.2. Percentage dissociation dia bagi 4.2. What is the meaning? Less than 5%, right? So bila less than percent, kalau melibatkan kuadratik, bermaksud kita perlu assumption. Okay, daripada nilai Ka dia pula 10 kuasa negatif 4. So saya cakap tadi 10 kuasa negatif 5, 10 kuasa negatif 6 and so on. Tapi kalau kita tengok previous lesson chapter 6 hari tu, saya tambah satu lagi range. 10 kuasa negatif 4 basically also can be acceptable sebab degree of dissociation dia adalah less than 5. Disebabkan apa? Disebabkan oleh faktor kepekatan. Nampak? Walaupunlah Ka dia tak mencecah 10 kuasa negatif 5. Tetapi berdasarkan degree of dissociation, nilai dia less than 5%. So, sepatutnya kalau di reverse balik soalan ni, disuruh kira kepekatan, kita boleh buat assumption dekat sini.
Assumption dekat sini 0.10 tolak X equivalent to 0.10 sahaja. Sebab degree of dissociation dia less than 5%. Dapat? Kenapa? Sebabnya kepekatan dia yang menyebabkan percentage dissociation dia 5%. Maksudnya less than 5. Boleh ya? Okay, Madam. good. Macam mana nak tulis final answer? Final Kalau answer. assumption macam ni. Okay, kalau soalan ni, kalau kita tengok ayat soalan adalah calculate the acid dissociation constant. So bermaksud dia nak nilai Ka sahaja. So final answer kamu yang ni je lah. Tak perlu buat assumption apa-apa. Yang ini kita baru belajar konsep. Konsep dia adalah tidak semestinya walaupun nilai Ka dia lebih besar daripada negatif 5, tetapi percentage dissociation dia kurang daripada 5%. Okay. Kalau soalan ini keluar lagi dan dia minta kira kepekatan equilibrium untuk produk, so pada Ka expression tu nanti kamu boleh buat assumption. Tapi kalau soalan example 5, jawapan dia sampai sini je lah step yang kita kira. Cuma objektif soalan ini dikeluarkan disebabkan oleh kita nak compare statement muka surat 115 ayat atas sekali. Assumption boleh dibuat sekiranya Ka dia bawah negatif 5. So, tapi soalan dia bagi percentage. So percentage dia less than 5%. So data bagi less than 5%. Okay, betul lah. Cuma soalan example 5 dia nak tengok adakah walaupun percentage dia less than 5%, Ka dia boleh mencecah negatif 5? Tak. Kenapa? Sebab possibility factor dia adalah kepekatan. Dapat? So final answer dia hanya macam tu je. Step yang kita tunjuk sekarang ni lah kalau ikut soalan ni. Okay, kalau yang melibatkan expression adalah example 6. Okay, cuba tengok example 6. Kita buat sama-sama sekarang. Okay. Baca example 6, dia bagi amonia. So maksudnya amonia adalah weak base sebab dia bagi nilai Kb. So Kb for ammonia sama dengan 1.8 times 10 to the power of negative 5. Tengok sekarang. 10 to the power of negative 5. Sekiranya dia melibatkan quadratic function, perlu tak assume pada dominator yang bawah? Perlu assume ataupun tidak? Perlulah, sebabnya Kb tersebut less than ke greater than? Maksudnya pada 10 kuasa negatif 5 lah. Ada student pernah tanya saya dululah, cikgu, kalau data dibagi 1.0 darab 10 kuasa negatif 5, kita compare dengan 1.8 darab 10 kuasa negatif 5. Mana kecil, mana besar? Siapa kecil? 1.0 lah kan? Betul? Tetapi, okay, kalau macam Kb yang diberikan ini, 1.8, dalam expression kita perlu assume tak? Sebenarnya perlu. Sebab dia adalah kurang ataupun sama dengan 10 kuasa negatif 5. As a conclusion, dalam Kb dibagi je 10 kuasa negatif 5, negatif 6 and so on. Dalam kuadratik terus buat assumption. Dapat? Boleh? Okay. Faham tak apa saya cakap ni? Faham Okay. Terus buat sekarang. Cari kepekatan hydroxide ion. Buat equation dissociation first. So base ammonia dapat apa final produk dia? NH2 minus kan? Apa dapat produk? NH2 lepas tu dapat H3O negatif. Ya ke? Base Bronsted kata buang H ke terima H? Kalau dia base. Terima. Terima. So sebab tu definition tu penting. So final equation kita kena berdasarkan definition tadi. Kalau tidak nanti equation kita akan jadi salah. So dia adalah base. Base kena terima proton. So maksudnya final product kita adalah NH4 plus tambah OH minus. Sekarang ni apa bukti NH3 adalah base dalam equation? Terhasilnya OH minus, itulah definition Arrhenius base. Okay, so apa nak buat ni sekarang? Oh, buat ice table. Okay, initial concentration dah ada. Changes
final. Okay, lepas tu nak buat apa? Macam mana nak cari keperkatan? Masuk dalam apa lepas ni? KB. Maklumat paling dekat ada apa? KB, yes, KB expression. Okay, masuk nilai KB sekarang 1.8. Okay, tengok sekarang. So, you dah masukkan expression, you masuk nilai, tetapi pada K10 kuasa negatif 5, you kena buat ini. Sebab ini basically satu markah. Assume 0.50 minus X equivalent to 0.50 because KE is very small. Huh? AKA KB. Kejap. Okay, baru dapat satu lagi markah assumption. Ada tanya cikgu, kalau tak buat assumption tak apa, you akan hilang final answer. Tu je, takkan dapat markah penuh lah. So, bila you tekan calculator, your final answer only X to the power of 2 over 0.1 sahaja. Okay, berapa nilai X? Betul? 3 darab 3.0 3. 10 kuasa negatif 3. Tiga. Betul kan? Alright, Betul. good. Okay, so terus buat conclusion. Cari keperkatan H minus. Okay, kejap. So 3.0 10 kuasa negatif 3 molar. And then, so this is your first equation. Second equation, percentage Madam. dissociation. Yes. Tanya terus, Adrian. Kalau tak buat assumption boleh tak? Okay, bagus soalan tu. Sebab tiap-tiap mesti saya akan dapat soalan tu. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi you akan hilang final answer. Maksudnya, markah final dia adalah dekat sini. Keperkatan H minus patutnya dapat 1. Nilai X dapat 1. So, penalti kamu dekat sini nanti. Kalau you tak buat assumption, dia tak lari jauh pun nilai kita. Jawapan dia adalah closer to 3.0, 10 kuasa negatif 3. So, jawapan pada soalan kamu tadi, boleh ataupun tidak, sebenarnya penalti dia 1 mark sahaja. Depends kepada kamu nak buat assumption ke tidak. Sebab dia masuk dalam syllabus. Syllabus kamu perlu undergo assumption.